یا رب ہمیں ایک اور موقع دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک بن جائیں گے۔ ہم نے سنا ہوتا، کاش نماز پڑھی ہوتی، کاش توبہ کر لی ہوتی۔ جہنم کی آگ دنیا کی تمام آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، پھر ایسی شدید ٹھنڈ پڑے گی کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ لامتناہی گہرائیاں جما دینے والی خوفناک تاریکیاں ہیں۔ قرآن میں جہنم کی آگ کو 70 گنا زیادہ گرم کہا گیا، سورۃ التوبہ 35 کا اشارہ، اور بعض احادیث میں زمہریر یعنی ہڈی توڑ دینے والی سردی کا ذکر ہے۔ یہ گڑھے سیاہ دھوئیں سے بھرے ہوں گے، کھانا صرف زقوم کا زہریلا پھل، پینے کو کھولتا ہوا پانی۔ زقوم جہنم کا بدترین درخت ہے، سورۃ الصافات 62 سے 68، سورۃ الدخان 43 سے 46۔ اس کا پھل کھانے والے کا پیٹ پھٹ جائے گا، اور پینے کو غساق اور حمیم یعنی پیپ اور ابلتا پانی دیا جائے گا۔ جہنم کی دیواریں انہی خواہشات اور گناہوں سے بنی ہوں گی جو دنیا میں لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، اسی لیے لوگ بغیر سوچے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہاں صرف خوف، درد، پچھتاوا اور لامتناہی تنہائی ہوگی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، یعنی گناہ کرنے والے خود اپنے لیے جہنم کا محل بنا رہے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب تنہائی اور اللہ سے دوری ہے۔ جہنم کے ہر دروازے کی زنجیریں 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس سے پہلے قیامت کا عظیم دن یوم الحساب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے زنجیریں کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم، ترمذی۔ اسرافیل علیہ السلام پہلی بار گہری سانس لیں گے، پھر سور پر ہونٹ رکھیں گے اور وہ خوفناک آواز گونجے گی۔ پہلا نفخہ فضا یا ساق۔ پہلا نفخہ نفخۃ الساق ہے، جس سے ساری مخلوق مر جائے گی، سورۃ الزمر 68۔ یہ آواز سب سے پہلے مکہ اور مدینہ میں سنائی دے گی، مسجد نبوی ہل جائے گی، آیا صوفیہ کانپ اٹھے گا، بگ بین رک جائے گا، نیو یارک کی عمارتیں لرز جائیں گی۔ احادیث میں ہے کہ سور کی آواز زمین کے ہر کونے تک پہنچے گی، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ایک ہی لمحے میں تمام ستارے بجھ جائیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا، چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی صریح آیات ہیں۔ سورۃ التقویر، ستارے بکھر جائیں گے۔ سورۃ الانفطار، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورۃ القمر، چاند پھٹ جائے گا۔ سورۃ الانشقاق، آسمان پھٹ جائے گا۔ پوری کائنات ایک عظیم قبرستان بن جائے گی، مکمل خاموشی، مکمل اندھیرا، مکمل موت، صرف اللہ الحی باقی رہے گا۔ سب مر جائیں گے، صرف اللہ باقی۔ یہ خاموشی کتنی دیر رہے گی؟ 40 سال، 40 دن، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ بعض روایات میں 40 کا ذکر ہے، لیکن ضعیف ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مدت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ مردے مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن روحیں عالم برزخ میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ دوسرے نفخہ یعنی نفخہ بعث سے پہلے تمام انسان عالم برزخ میں ہوں گے۔ اہل ایمان کو سکون، کافروں اور منافقوں کو عذاب قبر ملتا رہے گا۔ پھر وہ بابرکت لمحہ آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، دوسری بار سور پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام دوسرا گہرا سانس لیں گے۔ یہ سانس حیات دوبارہ جی اٹھنے کا سانس ہوگا۔ اسے نفخۃ البعث یا نفخۃ القیام کہتے ہیں۔
जमीन हर तरफ से फटेगी, कब्रें खुलेंगी, पहले हाथ, फिर बाजू, फिर सर बाहर निकलेंगे, हड्डियां जुड़ेंगी, गोश्त चढ़ेगा, बाल उगेंगे, आंखें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हदीस में है कि अल्लाह आसमान से बारिश हयात बरसाएगा, जिस्म दोबारा उगाएंगे जैसे खेत में बीज उगता है। बुखारी और मुस्लिम। लोग नंगे मिट्टी में लथड़े खौफजदा कांपते हुए उठेंगे और पूछेंगे, हमें किसने कब्रों से उठाया? फिर फौरन याद आ जाएगा, हाय अफसोस, पैगंबरों ने सच कहा था, ये वही वादा है जो रहमान ने किया था। बिल्कुल कुरान की आयत है, हर तरफ खौफ ही खौफ, छुपने की कोई जगह नहीं। फरिश्ते आवाजें देंगे, क़तार में खड़े हो जाओ, मैदान हशर की तरफ चलो। लोग भेड़ बकरियों की तरह घसीटे जाएंगे, दिल धड़क रहे होंगे, सरगोशी करेंगे, या रब। लेकिन अब दुआ बहुत देर से हो रही है। दुनिया में जब मौका था तब अल्लाह को भुला दिया था। हदीस में है कि काफिर को घसीट कर लाया जाएगा, मोमिन खुद चलकर आएगा। लोग चीखेंगे, ए रब, अब फैसला कर दे। ये इंतजार जहन्नुम से भी ज्यादा सख्त है। लोग कहेंगे, कोई शिफाअत करे कि हमारा फैसला हो जाए। अल्लाह आदिल है, वो इंतजार कराता है, क्योंकि दुनिया में इन्होंने नमाज में ताखीर की, तौबा को टाला, नेक काम को कल पर छोड़ा। जो काम कल पर टालते थे, अब इन्हें कल तक इंतजार कराया जाएगा। अचानक दूर से खौफनाक धमाकों की आवाज आएगी, जैसे हजारों आतिशफिशां फट रहे हों। फिर जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। उसकी 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम जिंदा दरिंदे की तरह गुस्से में धाड़े मारेगी, लोगों को देखते ही जंजीरें खींचेगी कि मुझे दे दो, यानी दरिंदे की तरह सांस लेगी। जहन्नम का एक टुकड़ा पहाड़ जितना बड़ा मैदान महशर की तरफ लपकेगा। लोग पागल होकर भागेंगे, मगर भागने की कोई जगह नहीं। ये मंजर अहादीस में है कि जहन्नम को देखकर लोग चीखेंगे। आखिरी लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से एक छोटा बर्तन लाएंगे जिसमें शफाफ पानी होगा। उसे जहन्नुम के उस टुकड़े पर डालेंगे, आग फौरन बुझ जाएगी। जिब्राईल कहेंगे, ये तुम्हारे वो आंसू हैं जो तुमने दुनिया में अल्लाह के खौफ से बहाए थे। ये रिवायत ज़ईफ से मुतजाविज़ है, ये सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, मगर सही कुतुब हदीस में इसकी कोई सनद नहीं। असल में अल्लाह खुद अपने हुक्म से जहन्नुम को काबू में रखेगा। इस किस्म के वाक़यात से बचना चाहिए।